हांव रमेश हांव विद्या प्रबोधिनी पोरवोरीम जे स्कूल आहा तेची न्यू बिल्डींग येयला स्कूलाची गार्बेजाच्या क्लोज सारकी आनी हांगासर गार्बेजीस घाणी अशें पडलेले आसा तुमी हांगा रावंक शकना हांगासर मूस मस्किटो इतके आसा आतां पावस जस्ट इल्लो स्टार्ट जाला पावस आनीक स्टार्ट जातलो पळय आनीक घाणी हांगा वाडटले आनी तेच्या फुडल्यान हे स्कूल आहा थंयसर आनी हेचे इनॉग्रेशनाक जे येयल्ले पळय कोण येयल्लो तो मिनिस्टर्स खबर ना तुमी म्हाका सॉरी टू म्हणपाक म्हाका दिसता न्हू तुमी नाकान दिसता न्हू पयशांचे नोटीस रोल करून घातलेले दिसता हे भुरग्यां खातीर म्हाका हें उलोवचें पडटा सीएमाक मागता खरो जाला हेचेर मातशी एक्शन घेवची कितें चल्लां हांगासर स्कुलान शिकता विद्या प्रबोधिनी आणि विद्या प्रबोधिनी स्कूल आमचे पयलीं मेन हातूर आसता चलताले ती फर्स्ट बालवाडी टील 4th आणि अकस्मात आमकां म्हणजे जुनाच्या 4 तारखेक सांगले की तुमकां शिफ्ट करता आणि 3 तारखेक रातची आमकां नोटीस घातली आणि आमकां हाडून हांगा बसयले सो आमी 4 तारखेक येना सकाळी आमी आयली आमकां कांयच खबर ना न्यू स्कूल बांदता हें आमकां खबर आशिल्लें पण जेन्ना आमी हांगा आयली तेन्ना आमी पळयलें की आमच्या सायडीकूच गार्बेजाचो व्हडलो प्लांट आसा सो तो गार्बेज प्लांट इतलो व्हडलो आसा की ते भुरग्यांक कितलो ताजो इफेक्ट जातलो आनी हेल्थाचेर तांचो इतलो इश्यू जातलो की म्हणजे प्रॉब्लेम जातलो हेल्थ इश्यू सो तेन्ना आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचून मेळ्ळी सो मॅनेजमेंटान आमकां सांगलें की आमी पळोवया हाजेर कितें सोल्युशन काडुया आनी आमी आसा सोल्युशन काडुया पण अजून पर्यंत तरी आमकां मॅनेजमेंटान कांयच सांगूं ना सो आतां सगळ्या पेरंट्स आमी हांगा जमिल्ले आसा तेन्ना हय कितें करपाचें हाजेर सोल्युशन आमकां जाय आमकां दिसता की तांणी आमकां व्हरून परते त्या स्कुलान आशिल्ले थंयच शिफ्ट करचें आनी तो प्रॉब्लेम तेन्नाच हें जातलो सॉल्व जातलो म्हणजे जे आमी एडमिशन घेतिल्लें थंय आनी हांगा आमकां इतली घाणी म्हणजे आमी जेन्ना पेरंट्स व्हरपाक येता भुरग्यांक तेन्ना इतलो वास येता आनी भुरगीं आमची हांगा 5:30-6 वरां कशीं बसता हें आमकां कांय खबर ना तेन्ना बाकी सगळ्या पेरंट्साचें ओपिनियन घेवचें दिसता प्रिंसिपलाक इन्फॉर्म करूंक आसली प्रिंसिपलाक इन्फॉर्म केलें मॅनेजमेंटाक मेळ्ळें सगळें केलें आमी मॅनेजमेंटान त्या दिसा आमकां मिटींग घेतली 11 सुमार आपयलें सगळे पेरंट्स आमी मॅनेजमेंटाक मेळपाक गेलीं मॅनेजमेंटान सांगलें आमी करुया आमी हे प्लांट शिफ्ट करपाचो हें करुया पण तो प्लांट शिफ्ट जायत अशें कांय म्हाका दिसना कित्याक हो प्लांट केन्नाच्यान हांगा आसा बिल्डींग आतां बांदलें सो हांणी जर एडमिशन म्हणजे जागो घेतना किंवा हे स्कूल स्टार्ट करतना पयलीं तांणी प्रॉब्लेम हें करपाचो आशिल्लो की बाबा येदो व्हडलो हांगा प्लांट आसा भुरग्यांचें कितें जातलें हें तांणी पयलीं चिंतप आशिल्लें आतां हे इतले हे स्कूल बांदून आतां ते प्लांट शिफ्ट करप म्हाका जाल्यार दिसना तेन्ना आमचें एकूच म्हणणें आसा की भुरग्यांक व्हरून आमच्या पयलींच्या स्कुलान वचोवचें आतां येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या सरकारान कशें परमिशन दिलां हें आमकां कांय खबर ना तेन्ना सरकारान हाजेर बेगीन आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सरकारान हेल्थाक केला सगळ्यांक केला सरकारान बेगीन हाजेर कितें तरी हें काडचें अशें आमी विचार करचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन त्या स्कुलान शिफ्ट करचें हें आमी पयलीं वतालीं थंय इतलेंच हांव मागता ना आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच ना स्कूल बांदता हें सांगिल्लें पण आमकां हे हेल्थ हाजें गार्बेजाचें कांयच खबर ना गार्बेज इतलो तेंकून आसा हें खबर ना आनी खंयचीच स्कूल इतले गार्बेजाक तेंकून आसतलें हें आमच्या आयडियान आमी ह्या एरियेंतले आमी केन्ना येवपूच ना ज्या दिसा स्कूल रिओपन जाला त्याच दिसा आमी फर्स्ट डे हांगा घेवन आयलो हेल्थाक इश्यू जातलो हय कारण भुरगीं आमची 5:30-6 वरां हांगा उरतात आमी अर्धा तास व्हरपाक येता तेन्ना पीटीए मिटींग कांयच ना हांगा कांयच सांगूकूच ना आमकां तांणी थंय पुजा केली सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटाय इन्फॉर्म करूंक ना पुजा 8 दीस पयलीं जाली हांगा सगळें होम घातलो सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटाय इन्फॉर्म करूंक ना परवरीम विद्या प्रबोधिनी त्या स्कुलाच्या नांवान आसा आमकां एडमिशनाचेर त्या स्कुलाचें नांव आसा एड्रेस सगळो थंयचो तुमी आमचे कडल्यान डोनेशन घेतलें 2 वर्सां पयलीं आमच्या घरा कडेन पेरंट टिचर्स येताले आमकां डोनेशन किंवा म्हजे व्हडले चली आशिल्ले तेन्ना हायस्कुलान शिकताले पेरंट्सां कडेन सदांच येवन मागप डोनेशन दिया आमकां तूं कितलें दिता 5 दिता काय 10 दिता हें चालूच आशिल्लें रिसीट आसतली आमचे कडेन हय तुम्ही कन्सर्न एमएलएक बीन सांगला हेजी गजाल जो पोरणचो एमएलए आहा एमएलए कडेन वचूंक ना आता हे स्कुलाक हांगा सगळे बोर्ड मारून आता अशें देवाची बिल्डिंगेन तुमच्या भुरग्यांक काडून हांगा दवरला
तुम्ही कसे एक्सेप्ट केले म्हणूनच आम्ही आता सगळे केले त्यांना सांगतात की ऐकून ना म्हणूनच आम्ही हे पुढे आमची स्ट्रॅटेजी घेतली. आता तुमचं मेन डिमांड किती आसा? आमची स्कूल गार्बेज असल्या कारण आमची स्कूल आशिल्ले त्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करचे. गार्बेजी मॅडम तुम्ही किती म्हणता तुम्ही कम्फर्टेबल आहात? आम्ही कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल आसा ना आम्ही गार्बेजी आसा न्हू गार्बेजी कडल्यान शिफ्ट करा आमकां आनी काय इशू राजेश बाब तुमचं किती म्हणणं? पळय कशें आसा मरे तो पंतप्रधान सांगता कितें स्वच्छ भारत अभियान कित्याक लागून म्हणटा तो कितें येणारी पिढी ही स्वच्छ निरोगी जावची म्हणून. हांगर पयल्या उपरांत तुम्ही पळयला जवळ जवळ हांगर 9 टन गार्बेज येता अख्खी पर्वरची पेन द फ्रांस ज्युडिशनाची. तितून 5 टन वेट आनी ड्राय येता 4 टन आनी डेली खंय दिसाक एक 10-15 ट्रक हांगर येता वता. हेजे वयल्यान तूं विचार कर ही भुरगीं कशी सफर करता आसतली ती. घरान एखादो मूस सुद्दां येयलो जाल्यार भुरगीं जेवपाक विट्टा हांगर. आमी सकाळी उठ्ठा भुरग्यांक स्वच्छ करता न्हाडयता धुळयता आनी हांगर बरी करून हांगर धाडटा. कित्याक लागून भुरगे निरोगी उरची म्हणून. स्कूल म्हणजे कितें सरावंडींग एरिया तुका अशी आसपाक जाय भुरग्यांक वेवस्थीत ऑक्सिजन गावपाक जाय. कित्याक ती आसता ती सामकी आमी म्हणटा माणकुली न्हू भुरगीं ती तेची केअर घेवपाक जाय. आनी ह्या स्कुलान की आतां शिफ्ट केल्या पळय ती नर्सरी टू 4th तुम्ही विचार करा 2.5 वर्सां ती 10 वर्सां पर्यंत भुरगीं हांगर शिफ्ट केल्ली आसा. ओके सर तुमकां गार्बेज प्लांटाचो इशू आहा की स्कॉलाचो इशू? आमकां गार्बेज प्लांटाचो इशू ना. आमी जेन्ना भुरग्यांक एडमिशन केल्ले पळय विद्या प्रबोधिनी म्हणून हांगर आमी एडमिशन करूंक ना. आमकां रसिडी दिल्या विद्या प्रबोधिनीच्यो. अचानक रातचो आमकां वॉट्सॅपार मेसेज करप तुमचे स्कूल शिफ्ट केला म्हणून आमकां हांगर धाडप. हांगर येयल्या पर्यंत कोण ना थंयसर. आतां आमी बोबाळ घातलेले आसा काल पळय स्टाफ येवन बसता नाल्यार कोण नासलो पयले दिसा. हांगर CCTV कॅमेरा ना. हांगर फुडल्यान लेबरांचे झोपडे आसा. सेक्युरिटी ना हांगर. सेफ्टी कशी भुरगीं आसा पळय तुमी आतां पयले आसतले गार्बेजचे ट्रक सकयल कशे गेले आसतले ते. एका रिस्पॉन्सिबल हांव गव्हर्मेंटाक म्हणिना जबाबदार कोण मॅनेजमेंटान ठरोवपाक जाय बाबा ल्हान भुरग्यांक आमी हांगर कशी खंयच्या शिफ्ट एक माणुसकी दृश्टीन पळोवपाक जाय आसलें न्हू. जेन्ना प्रश्न करपाचो विचार तांकां केले प्रश्न तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां आमी एका गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट करतलो. त्या वेळार हांवें सरपंचाक कन्फर्म केलें पेन द फ्रांस तेणी सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो ना. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो तेंच्यान सांगलें गार्बेजचो प्लांट हांगर शिफ्ट जावपाचो. गार्बेज प्लांट घालता पळय ते शिफ्ट जावपाक न्हू. एक्चुअली हांगर सरकारान TCP डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक जाय नासलें. पंचायतीन दिवंक जाय आसलें कित्याक सेफ्टी वायज भुरग्यांचें परमिशन दिलें कशें. आमी ऑलरेडी हायकोर्टाक लेटर बरयल्लें आसा. हायकोर्ट सुमोटो घेयना जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी पळय हायकोर्टान आमी PIL फायल करतले पालकाच्या वतीन सगळ्याच्या वतीन. भुरगीं हांगर आसा 350 फॅमिली आपल्या भुरग्यांक हांगर ते गार्बेजीन घातलेले म्हाका हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. तुमी स्टार्ट जावंक ना. आयज बाब दुसरे वटेन अजुनूय बिल्डींग कंप्लीट जावना वयल्यान कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ल्हान भुरगे हांगा भायर भितर भोंवता खेळटा. कितकी धोकादायक आसा? 100% धोकादायकूच हे. अरे बाबा ज्या जाग्यार CCTV कॅमेरे ना सेक्युरिटी ना प्ले ग्राउंड ना. आतां आमी कोरोनान कशी भुरग्यांक कोंडून घातलेली रुमान तशें हांगा कोंडून घातलेले आसा. तेंच्यांनी ताचेर ग्रांटेड धरला. प्रश्न का प्रत्येकाक ऑप्शन आसा हे धरूंक जायना. आनी स्कूल जी उबारल्या पळय लोकांच्या डोनेशनाच्या पयशांनी स्वताच्या पयशांनी बिल्डींग बांदूंक ना कोणी. प्रत्येकान डोनेशन दिल्या फुल ना फुलाची पाकडी. प्रश्न कोणी कितके दिल्या तूं आपण पयशे घेतले काय ना तुम्ही खरं म्हणशाले PTA मिटींग हांगर घेवपाक जाय आसली आनी भुरग्याच्या पेरंट्सांक दाखोवपाक जाय आसलें बाबा ही तुमची बिल्डींग जेन्ना हांगर तुमकां शिफ्ट करपाचें आमी घेवन पयले जाल्यार आमी हांगर एडमिशन करचें आसलें. प्रश्न एडमिशन करपाचो तेंच्यांनी ग्रांटेड धरला आमकां न्हू. राजबाब फाउंडेशन स्टोन घालून कितले वर्सां जाली ह्या स्कुलान. पेरंट्स हांगचे लोकल आहा ते नोकळा आसले 3 वर्सां जातली. पूण हांगचे लोकल्स कोणूच नोकळा आले की गार्बेज कुशीक येता. ना लोकल हांगरची भुरगीं कोण हांगर येना न्हू. भुरगीं खंयचे येता वेरे नेरूल पिलेन हांगचे लोकल ना. दुसरे उदाहरण ही बिल्डींग आसली खाली करून गेले बिल्डींग. तुम्ही तरी जाणारले राजेसाहेब तुम्ही हांगसर ना आमी एडमिशन करचें आसलें न्हू. खबर सरकारी कोण घालता गाणी काडून रे. कोणूच नोकळा आले येदोळ्ळो बिल्डींग आमकां तेंच्यांनी बिल्डींग दाखोवंक जाय कोणी आमकां स्वप्न पडटलें आमकां दाखोवंकूच ना खंय बांदता ते. आमचे लोकल कोणूच ना स्कुलान हांगर नाच लोकल कोणी येवचेच ना न्हू. काय तरी इशू जाला. आनी गार्बेजा बद्दल बरें कितें डिजीज सांगता कितें पळय तुमकां शंकरपळची वेवस्थीत सांगता. तो बाबडो गेली कितकी वर्सां गार्बेजची आनी घाण पळय कशी भुरग्यां इफेक्ट येता न्हू तेणी बाबडे भोगलेले आहा. हांव शंकरपळ सांगता कितें बाबा तेणी आपले सांगचें आनी एक अपील तरी करचें सरकारा कडेन. दाबोलकरान म्हाका जेन्ना गार्बेजीचो इशू आनी स्कुलाचो इशू कनेक्टेड म्हणून सांगलो तेन्ना हांव टायम काडून आयज हांगासर येयला. सो आयज हो जो इशू आहा न्हू हांव स्पेशली पयलीं आतां एड्रेस करता गोंयच्या CMाक जो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा. तूं पयलीं हेतून लक्ष घाल. म्हाका खबर ना तूं खबर आसा काय ना जालें तें. तूं भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटा हेच्या रिटीन. एड्युकेशन तुका लागता तुज्या एक स्टेटमेंटाचेर हांगासून शिफ्ट जातलीं भुरगीं. सेकंड थिंग पेरंट्सांनी त्या स्कुलान तेंचें एडमिशन केल्लें आनी तेंचे कडेन आतां ही फटींगपणां जालें. ही फटींगपणां म्हटल्यार हो व्हडलो क्रायम. आतां हांव तेच्या शर्टाचेर पळयतालो ती जळार बसलेली आसली त्या शर्टाचेर. आयज ते जळारी
कितें हे सगळे स्कुलान हे कॉम्प्लेक्सान आसतले आनी तांकां चावतकूच कितें जर डेंगू मलेरिया नाल्यार आनीक कसली दुयेंसां जाली जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तें आमकां पयलीं सांगपाचें. ही दुयेंसां जर भुरग्यांक जाली जाल्यार कोण घेता ती पयलीं सांगा आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरी गजाल, कोविडाच्या टायमाचेर तुमी प्रिकॉशन घेयना म्हणून लोक भायर सरता म्हणून फाट फोडल्या लोकांची. तुमी बायलां फुड्यान घोवांक मारल्या, भुरग्यां फुड्यान बापायक मारला. कितें रे? आनी हें कित्याक फाटल्यान चल्लां तें? 350 भुरग्यांची लायफ तुमी धोक्यान घालताय हांगासर. आनी कोणाच्या हेचे खातीर फायद्या खातीर हें आतां आयज मॅनेजमेंटान एक्चुअली सिरियस दखल घेवन हे तेणी एवॉयड करूंक शकताले ते. कितें रे? आयज हांव गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करता की ही जी बुरशेपणां ही चल्ल्या न्हू हेका आमी नॉनसेन्स डिसिजन म्हणपाक शकता ते खंयचे हेचे आहा ते कमिटीचे. कित्याक सांग, आयज तुमी शिकलेले सवरलेले लोक तुमी आयज ते कमिटीन बसल्यात ते कितें कामाचें शिक्षण तुमचें? आयज ह्या गार्बेजी खातीर हांव मुर्मुगांवान रावता आनी म्हाज्या घरा कडेन गार्बेजीचो हांव इफेक्ट पळयता. कितें रात दीस आमी व्हडले आसून आमकां तो वास सोंसपाक जायना आनी आयज जेन्ना आमी हांगासर येयले फूल आजून मेरेन गार्बेजीचो वास येता. अरे 30 मिटर्साचेर डिस्टन्साचेर सुद्दां ना ते. दिसाक एक गाडी दिसाक कितले 9 टन न्हू 9 टन गार्बेज हांगा सेग्रिगेट जाता आनी 6:30 वरां ती भुरगीं वास घेतली. कितें हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकल MLA आहा हेणी दखल घेवंक जाय. गोंयच्या सीएमान हेचेर सिरियस दखल घेवपाक जाय की तूंच तो आमकां सांगता सदांच भिवपाची गरज ना म्हणून. स्टेटमेंटाक सारको राव आनी शब्दाक सारको राव आनी जाता इतले बेगीन ही जी प्लेस आहा ही तांकां शिफ्ट करून दी. पेरंट्स येयलेली आहा तेंचो एकूच डिमांड आहा तेंच्या भुरग्यांक हांगासर तांकां शिकोवंक धाडपाची ना म्हणून. म्हाज्या हिसपान गोंयच्या सीएमान प्रमोद सावंतान हेतून दखल घेवपाची आनी तांकां न्याय दिवपाचो. देव बरें करूं. धाडटात ते पेरंट्सांनी बॉयकॉट करूंक शकना स्कूलाक. आमी आतां काल पळय लेटर केला न्हू तितून आमी 8 दीस टायम दिला तांकां. विदीन 8 डेज तर ते शिफ्ट करिना. आमचे कडेन 2 ऑप्शन आसतले. एक तरी आमी भुरग्यांक घेवन जे आमचे एडमिशनाचे रसिडी आमकां दिल्या पळय त्या दारान आमी वचून बसतले भुरग्यांक घेवन. दुसरो ऑप्शन नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले. ऑलरेडी आमी लेटर केला सुमोटो घेवचे म्हणून 8 दीस वाट पळयता नाल्यार PIL फायल करतले पेरंट्साच्या वतीन. आमी उगी रावपाचें ना. उगी रावता कशेंच ना तेंच्यांनी ग्रांटेड धरले आसतले आमकां पण आमी उगी रावपाचें ना. आमी एकूच निर्णय घेतलेलो आसा. बेस्ट सोल्युशन कितें? दोनूय सोल्युशन आसा. एक तर हायकोर्ट नाल्यार दारान तर बसपाचें. सीएमाक मेळटा तुमी मेळोंक सगळ्यांक मेळोंक जाय. कित्याक आमच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा. सीएमाक मेळपाचो प्रश्नच ना न्हू. हे अरे हो सिरियस इश्यू मरे सारको. आयज हे प्रेसाच्या माध्यमांतून ही मेसेज गेली मरे सीएमाक. लायव आहा मरे तुमी. ही मेसेज गेली सीएमाक. सीएमान आतांच्या आतां डिसिजन घेवपाक जाय. 350 भुरग्यांच्या लायफाचे हे आहे. कितें रे? सीएमान ह्या मेसेजीच्या आमी जे आयज उलयले न्हू तेचेर तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय. हो सिरियस मॅटर सारको. टोटली बंद जावंक जाय काय प्रायमरी सेक्शन आमकां पळय कोणाक दुसऱ्या भुरग्यांक कोणाक घाल आमकां आमी तेजे प्रश्न ना. आमचो प्रश्न कितें जे भुरग्यांक आमच्या तुमी हांगा शिफ्ट केले ते त्या जाग्यार भुरगीं आसली पळय ते शिफ्ट करचो विशय काबार. आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हांगा हाडून घालचो ते बिल्डिंगेचे कितें करचें हो तेंचो निर्णय. ते आमकां देणें घेणें कांय ना. जी बिल्डींग आमकां आदले दिसा पळोवपाक दुसरे स्कुला दिसा आमी पळयल्या बिल्डिंगी. तुमकां तसो सगळ्या पेरंट्सांकूय म्हाजो एक प्रश्न आसा. रिस्क फॅक्टर हांगा जितकें आसा 100% त्या हिशोबान म्हाका दिसता फाल्यांच्यान स्कुलांक भुरग्यांक घालपाचें बंद करपाची आवश्यकता आसा. 8 दिसाचो टायम खूब जालो कित्याक 4 वटेच्यान रिस्क फॅक्टर चड आहा. खंयचेय मुवमेंटाक कितेंय हांगा घडूं शकता. ना आतां कशें आसा पळय आतां कालूच आमी लेटर इनवर्ड केल्लें आसा न्हू. आतां कळ सोंसल्यात आमी केस न्हू आनी एक 4 दीस कळ सोंसतले आनी सोमारा आमी पेरंट्साची एक मिटींग घेतलेली परवरी आनी डिसायड करतले कितें करचें पळय तें. कित्याक अचानक आतां पेरंट्सूय थोडी येयल्ली थोडी कामाक गेली आसा. थोडी चडशी भुरग्यांची आवय खंय कामाक पावता ताची पावोंक ना आतां कळ्ळें न्हू. पण तेंच्यांनी काल 250 पेरंट्सांनी सायनी मारून आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. त्या बद्दल तूं मत ना. पण तूं म्हणटा पळय तो प्रश्न बरो आसा. कितेंय जावंक शकता. फाल्यां भुरगे समज फाल्यां सीक पडले की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची ना. ते तुमचे भुरगे पयले सीक पडलेले आसते. हेका लागून कितें एडमिनिस्ट्रेटर आसा पळय विद्यापीठ ते बेजबाबदार आहा. तांकां अजिबात देणें घेणें कांय ना. जेन्ना शिक्षणाचो धंदो जाता पळय तेन्ना अशें जाता. शिक्षणाचो धंदो जावंक दिवंक जायना. आनी गोंयच्या इतिहासान फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गार्बेजी कुशीक स्कुलाक परमिशन दिला. ही सुद्दां नोंद घेवपाक जाय. शंकर भोळीन सांगला तशें कितें एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत खरी दखल घेवपाक जाय. 24 hours म्हणजे फाल्यां आमकां थंय शिफ्टिंग करपाक जाय. पळया न्हू तो कितको सिरियस आहा तो एज्युकेशना बद्दल. सर हेल्थ चेकअप जावंक ना म्हणटा भुरग्यांक सगळे आतां जावकूच जाय. कोण करतलो रे? करतलो कोण? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? भितर वचून तुमी पळय आतां एक टॉयलेट आसा 350 भुरग्यांक एकूच टॉयलेट आसा. आमी सरपंचाक फोन केलो पर्यंत तेणी म्हाका कितें सांगलें आमी TCPन दिलो ना आमी दिला. आनी तेका कळ्ळें ओकुपन्सी खंय दिली. तो कंप्लिशन रिपोर्ट हाडलें. बरें बाबा म्हाका सांग ओकुपन्सी हेजो अर्थ कितें? ओकुपन्सी म्हणजे तुजें कंप्लीट जावंक जाय प्रोजेक्ट हे पत्रे बित्रे सगळें काडपाक जाय. घराची चावी तेन्ना तुज्या हातीन दिता पळय तेका ओकुपन्सी म्हणटा. बिल्डींग म्हणटा 50% इनकम्प्लीट आसा. तेन्ना म्हाका सरपंचान कितें सांगलें आपली आयज मंथली मिटींग आसा. पूण ते मिटिंगेक पळयता आमी तेका पार्टली ओकुपन्सी दिल्या काय की फूल दिल्या ती.
आनी हांवें तुका आपूण सांगता म्हणलो रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी घेवपाक जाय डिपार्टमेंट TCPन पंचायतीन हेल्थान आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट कित्याक हेल्थाची चूक आहे हेल्थान हांकां दिली कशी सादें एक तूं घर बांदतलो सर्वसामान्य तुका कळ्ळें सतयता पळय मरे हांगर खंय तरी मिली भगत कशी आसा भुरग्यांक फोंडान घालपाची मिली भगत ही आं बऱ्याची न्हू ही फोंडान घालपाची लोकांक भुरग्यांक ना धाडपाचें अशें करूंक शकना हय आमी आतां पळयतली 1-4 दीस वाट नाजाल्यार आमी तेच डिसिजन सगळे पेरंट्स मेळटली आनी एक कितें डिसिजन घेतली आनी 4 दिसांनी कितें जालें भुरगें कोण दिसता तेंचेर घालतले आमी तेंच्या नांवान कंप्लेंट फायल करतले आमी एक सुद्दां तर भुरग्यांक सीक पडत हांगर मलेरिया कितें जायत न्हू आमी जे प्रशासन जें आसा स्कुलाचें तेंचेर कंप्लेंट फायल करतले तेंची जबाबदारी आमी तेंकां सांगलेलें 8 दीस तरी बंद दवरले स्कुलान कितें सांगलें ना आपूण तुका वेवस्थीत करता पण जेन्ना आमकां गार्बेजचें कांयच खबर ना भुरगीं सांगलें वास येता मूस येता क्लासीन म्हणून आमी कुशीक पळोवपाक गेले पळय जाल्यार व्हडलो प्लांट आहा गार्बेजचो हांगा अरे कॉमन सेन्स भुरगीं जी टिफीन हाडटात खबर आहा मरे तुका कितें रे तेचेरूच हे सगळे मॉस्किटो बसून भुरग्यांक नाका जाली दुयेंसां जावपाक शकता मरे हेचो विचार हेंच्यांनी करपाक जावो मरे म्हाका एक सांग हे पेरंट्सांच्या सेंटिमेंट्सां वांगडा खेळटा कशें जालें आयज आतां आमी प्रेस कॉन्फरन्स दिला न्हू कितें रे हांव जाल्यार म्हणटा 2 वरां भितून CMान हेचेर स्टेटमेंट काडपाक जाय म्हणून तो सिरियस आहा जाल्यार ह्या भुरग्यांच्या लायफा बद्दल CMान स्टेटमेंट काडपाक जाय की ही न्यूज तेका आतां पावली स्कूल आसा पळय आमकां थंयच दिवचें म्हणून आयज तुमी आमकां हे पयलीं कळलें जाल्यार हांव भुरग्याक काडटलो ह्या स्कुलान घालतलो आयज एज अ पेरंट्स सगळें हांगासर जमलेले आसा न्हू फाल्यांच्यान कितें फॉलो फाल्यांच्यान भुरग्यांक इस्कॉलाक हांगा ह्याच स्कुलान धाडटले तो सरान म्हणल्यार त्या प्रमाणे आमी 4 दीस वेट करतले ओके आनी वाट पळयतले मागीर आमी 2 ऑप्शन आसा हायकोर्टान आमी हें केलां सेम आमचें सगळ्यांचें आनी सेम सेकंडली स्कुला कडेन वचून आमी बसता तुमी कितें म्हणून चिंतता आतां हेजेर पळय खंयचोच आवय बापूय आपल्या भुरग्याक मरे अशें गार्बेजीन मरे शिकपाक घालचो ना लिटरली